दो सुपर पावर्स की ईंट से ईंट बजाने वाली फौज का भारत से मुतलिक अहम ऐलान। हिंद के आखिरी मार्के का ऐलान कर दिया। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया, बदला लेने का वक्त आ गया। अफगान मुजाहिदीन ने मकबूजा वादी को आज़ाद करवाने का ऐलान कर दिया। ईद के बाद बड़ी लड़ाई का आगाज होगा। भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। मोदी और इसकी फौज थर थर कांपने लगी। खिते के मुसलमानों का जज्बा देखने के काबिल मोदी मिन्नतों पर उतर आया। 2020 में भारत के टुकड़े टुकड़े होने की पेशगोई सच साबित। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तालिबान ने मोदी को क्या पैगाम भेजा है। दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराकर मोदी को उल्टा लटकाने का ऐलान। हर तरफ की क़यादत में हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। भारत की जमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई। 25 करोड़ मुसलमानों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। अगर नजर दौड़ाई जाए तो मुस्लिम ममालिक में इस वक्त 3 बड़े रहनुमा इमरान खान, महातिर मोहम्मद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूद हैं, जिन्होंने मकबूजा वादी, आर्टिकल 370 और मुतनाज़ शहरियत एक्ट को आलमी दुनिया में उजागर किया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अरब ममालिक और अरब लीग, शंघाई ताउन तंजीम समेत बड़े बड़े प्लेटफार्म से मोदी की मज़म्मत की गई है। लेकिन लातों के बूत हाथों की इसे कहाँ मानते हैं। मोदी सरकार और हिंदुओं की मकबूजा वादी पर जुल्म की इंतहा। हिंद के मुसलमानों का सब्र आजमा कर गलती कर रहे हैं, जबकि वो 1947 में मुंह की खा चुके हैं। भारत जो कि एक अरसे से अमेरिका अफगान मुज़ाकरात को सबोताज करना चाह रहा था, बुरी तरह नाकाम हो चुका है और भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया। अफगान तालिबान ने मोदी सरकार का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। आर्टिकल 370 को मनसूख करना खुद भारत को भारी पड़ गया। भारत की मुआशी सूरत-ए-हाल पतली हो गई। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हिंद की लड़ाई क़यामत की बहुत सी निशानियों में से एक है। जब जब भारत का मकबूजा वादी पर जुल्म हद से बढ़ता है, हिंद की लड़ाई का नारा बुलंद हुआ है। हिंद की लड़ाई एक बहुत बड़ी बशारत है जो मुख्तलिफ अहादीस से वाज़ेह होती है। अहादीस के मुताबिक हिंद की लड़ाई मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ी जाने वाली एक अजीम जंग होगी और ये जंग भारत में होगी, जिसमें फतेह मुसलमानों का मुकद्दर बनेगी। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान से मंसूब एक पर्चा गर्दिश कर रहा है, जिसमें ग़ज़वा हिंद का ऐलान किया गया है। वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं ऐसी खबरों में कितनी सदाकत और मोदी सरकार क्यों इतनी परेशान है और अफगानिस्तान से मोदी को क्या पैगाम भेजा गया है। सोशल मीडिया पर ऐलान बराए हिंद की जंग के नाम से गर्दिश करने वाले पर्चे को अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान से मंसूब किया गया है। इस ऐलान में कहा गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद अफगान तालिबान बाकायदा हिंदुस्तान पर यलगार का आगाज करेंगे, जिसमें पूरे भारत की ईंट से ईंट बजा दी जाए। हिंदुस्तान की जमीन मोदी पर तंग कर दी जाएगी। इंतहा पसंद मोदी और इसके हवारियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। RSS के गुंडों को चुन चुन कर खत्म कर दिया जाएगा। मकबूजा वादी को आज़ाद करवाया जाए। दुनिया की वाहिद सुपर पावर और इससे कबल सोवियत यूनियन की ईंट से ईंट बजाने वाली फौज का मुकाबला अब गौमूत्र पीने वाली फौज से पड़ेगा। यह खबर वायरल होते ही हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। हिंदुस्तानी मीडिया में इस पर चर्चा की जा रही है। ईद के मौका पर हिंदुस्तान में अस्करी हमलों के साथ फ़िज़ाई हमले भी किए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुशखबरी है कि तैयार रहो, हिंदुस्तान पर एक बार फिर इस्लाम गालिब आने वाला है, इसलिए जंग के लिए तैयार रहो। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तालिबान के इस मुबैना बयान को बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। ये वेबसाइट के इस हिस्से का स्क्रीनशॉट है जिसमें तालिबान की जानब से ऐलानात या वजाहतें की जाती हैं। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश एलामिया के बारे में कहना है कि इस वक्त भारतीय और ईरानी लॉबी पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा करते पाई जाती है कि ईद के बाद अफगान तालिबान मकबूजा वादी में कार्रवाइयों का आगाज़ करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान, इसलिए इनका दायराकार सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद है। तालिबान ने कभी भी खिलाफत का दावा नहीं किया। खिलाफत का दावा सिर्फ दाइश का है। वो खिलाफत नहीं है बल्कि अमारात हैं। ऐसे प्रोपेगेंडे से मकबूजा वादी में जारी कत्लो गारत गिरी का जवाब तराशना है। भारत ने मकबूजा वादी में कत्लो गारत के एक नए दौर का ऐलान कर रखा है, इसलिए इस ब्लैक प्रोपेगेंडे से बचें। ताहम अफगान तालिबान की जानब से कहा गया है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में मनफी किरदार अदा किया है। तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के मुंतज़म शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानकज़ई ने अपने एक बयान में कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारत के किरदार को खुश आमदीद कहेंगे अगर ये अफगान कौम के मुफाद में होगा। लेकिन भारत ने गुज़श्ता 40 बरस के दौरान अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया है। इंडिया ने अफगानिस्तान के बदउनवान ग्रुपों के साथ मुआशी, फौजी और सियासी रवाबत के जरिए
افغانستان میں منفی کردار ادا کیا، لیکن ایسی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ اس میں کوئی صداقت بھی نہیں ہے۔ نہ تو طالبان کی ویب سائٹ پر اور نہ ہی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سمیت کسی اور ترجمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایسا کوئی بیان موجود ہے۔ ذیل میں دیا گیا ہے کہ عکس طالبان کے آفیشیل ویب سائٹ کا ہے۔ طالبان نے 14 تاریخ کو کوئی بیان ہی جاری نہیں کیا، حالانکہ غزوہ ہند کا اعلان کے نام سے گھومنے والی تصویر پر 14 مئی کی تاریخ درج ہے۔ ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ خطہ ایک بڑے مارکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شاید یہ وہی مارکے ہیں جس کی پیشگوئی صدیوں پہلے کی گئی تھی اور اسے غزوہ ہند کا نام دیا گیا تھا۔ امریکہ افغانستان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر افغان مجاہدین سے اس کا تصفیہ نہ ہو سکا تو وہ کسی تصفیے کے بغیر روس کی طرح افغانستان چھوڑ دے گا۔ اس نے کابل کی کٹ پتلی حکومت کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور صدارتی انتخاب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے رخصت ہوتے ہی طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے، افغانستان پر ان کی حکومت ہوگی، لیکن اس بار انہوں نے مزاحمت اور محاذ آرائی کے بجائے مفاہمت کی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجاہدین قیادت افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنے کے بعد خطے کے سب سے اہم مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ مجاہدین قیادت کو بخوبی اندازہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس کے ایک کلمہ گو بھائی کس اذیت کا شکار ہیں، اس لیے افغان مجاہدین ان کی مدد کو پہنچیں گے اور مقبوضہ کشمیر جہاں پہلے سے جہاد جاری ہے، جہاد کا مرکز بن جائے گا اور خطے میں موجود جہادی تنظیمیں اثر و فعال ہو جائیں گی اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں پھر ان کے حصار میں آ جائے گا۔ جیسا کہ وہ 1991 کے دہائی میں مجاہدین کے نرغے میں تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف برسر عمل عالمی استعماری قوتیں اس امکانی صورتحال سے گھبرائی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب غزوہ ہند برپا ہوگا تو کفار کی یہ پیش بندیاں دھری کے دری رہ جائیں گی اور مجاہدین اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمن پر ہر طرف سے یلغار کریں گے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ بھارت کے مہم جو عناصر اس مارکے کا موقع فراہم کریں گے، بلکہ نتیجہ ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے روس اور امریکہ کو افغانستان میں خاک چاٹنا پڑی۔ دنیا کا نظام انسانوں کے بس میں نہیں، بلکہ اس بالادست قوت کی قدرت میں ہے جس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ غزوہ ہند کے نتیجے میں وادی آزاد ہوگی اور سید علی غیلانی اسے اپنی زندگی میں آزاد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ انہیں آج بھی مقبوضہ کی آزادی کا اتنا ہی یقین ہے جتنا سورج کے نکلنے کا۔ دوستو، امریکہ اور بھارت مل کر ہمیشہ مسلمان اتحاد کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان گزشتہ سال کوالالمپور سمٹ میں ایک نیا اسلامی اتحاد بنانے لگا تو امریکہ نے محمد بن سلمان کے ذریعے عمران خان پر پریشر ڈلوایا تاکہ نیا اسلامی اتحاد نہ بن سکے۔ یقین کریں، اگر گزشتہ سال عمران خان مہاتیر محمد طیب اردگان کی قیادت میں وہ اتحاد بن جاتا تو پھر مسلمانوں کو ان کی آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ عمران خان نے اقوام متحدہ جیسے بڑے پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی تو مودی سوچ رہا تھا کہ یہ آواز کوئی نہیں سنے گا، لیکن آج آپ دیکھ لیں عمران خان کی آواز پر طیب اردگان، مہاتیر محمد نے لبیک کہا تو امریکی ایوان کی دیواریں لرزنے لگیں۔ یقین کریں کہ مقبوضہ وادی کا ایشو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ صرف یہودیوں کی خطرناک چال ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے چلتا رہتا ہے۔ کہاں امریکہ کشمیر ایشو پر ثالثی کی پیشکشیں کر رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں وادی میں بے گناہ مسلمانوں کو 9 ماہ سے نظربند کیا ہوا ہے، اس پر ایک لفظ بھی ٹرمپ بہادر نے نہیں بولا۔ کہاں گئی انسانیت؟ اب امریکی خدا کے قہر سے مر رہے ہیں تو اس کو سازشیں نظر آنے شروع ہو گئی ہیں۔ مقبوضہ وادی میں جو لوگ پہلے ہی مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے مر رہے تھے، اس پر تو کسی نے احتجاج نہیں کیا ہے۔ دوستو، مودی صاحب اب چلے پاکستان کے بلوچستان گلگت بلتستان پر نیا محاذ کھولنے۔ در حقیقت یہ بھی امریکہ کی نئی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا سی پیک کسی بھی وجہ سے ناکام بنایا جائے۔ جو ہی پاکستان سی پیک کو آخری مراحل میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں بھارت سرحدوں پر محاذ گرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنے جنگجوؤں کو کشمیر میں داخل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے ہی بھارتی چالوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک دفعہ پھر کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان کی بات کرنے پر پاکستان کے سپہ سالار نے مودی کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ آرمی چیف نے ایک ایسے وقت میں یہ بیان دیا ہے جب بھارت کی طرف سے گلگت بلتستان کے موسم کا احوال بھارتی ٹی وی چینلز پر سنایا جا رہا ہے۔
दोस्तों, इससे कबल इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने गुज़श्ता सितंबर में कहा था कि पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर इंडिया की मलकियत है और हम ये तवक्को करते हैं कि एक दिन ये बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में इंडिया के मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। इंडिया के रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बाज़ सरकारी एहलकारों के हवाले से लिखा था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को इंडिया के मौसम की खबरों में शामिल करने का यह तस्वुर कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल का है। दरअसल इस तमाम मामले के पीछे भारतीय इंतहा पसंद RSS का हाथ है। इस वक्त भारत की भागदौड़ मोदी के हाथ में नहीं बल्कि RSS के हाथ में है, जो भारत में सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहती है। शहरियत मुतनाज़ बिल की बुनियाद सिर्फ इसी वजह से डाली गई थी कि भारत में सबसे बड़ी अक़लियत को सबसे पहले खुडे लाइन लगाया जाए। एक ऐसे वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाना एक खुश आइंद बात है। ऐसे मौके पर उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो सब भी मिलकर मकबूजा वादी और भारत में बसने वाले मुसलमानों की आवाज़ बने ताकि जुल्म की इस अंधेरी रात का जल्द अज जल्द खात्मा हो।